Uy, picture kita. Hey, with Ate Rafi. Hi! Eh, mga salta sa Cebu. So, sinamahan kami para mag-witness sa temple trip. Day 1. Day 1. Yeah. This is first, how do you say this? Global Educational Center dito sa Cebu. Where BYU student gather with some activities and Yung pala, yung pa-welcome nila. Global Educational Center. Dito, so dyan. Ay, dali mga SA. Tour mo ako. Okay, let's go straight here. This school bring train to work. I don't have it classes. Institute. And it's BYU. BYU. BYU classes. Ayan. Tech Lab. Ayun yung pinakakuha niya. So ito yung pinaka-lunch area. Ay, bongga. Anong ginagawa dyan? Assignments. So mga students dito. Maglagay ka din ha. Okay lang po masama sa vlog. Okay lang po ba? Documentation of their temple trip Hello and po. I invited them here Oh. sa center. Ito pala yun. Pwede kang pumunta na kay Kuya Ken ng mga question, guys. So, karong taon-taon, habang po gathering. So, ako lang yata may turnover ka nito. So, ako rin si Brother Ken. So, isa sa mga student assistant dahil sa Global Education Center. So, may mga pangutana or Kan siya. Remote ba to or on-site? Actually, Hybrid. tanan na tong classes are virtual. So, online siya tanan. So online. Though may facility. Okay So, po. Global Education Center is partly pwede magamit ang facilities sa mga students for free Okay. for their coursework. In case nga napod sila ilang mga remote work, pwede pa nilang magamit Remote work like VA, ganun? Pwede. if student sila. If student, okay. Pwede yun nila magamit. Pero pag hindi student, sino ka ba naman? Wala kang karapatan dito, hindi ka student. Pwede pa kayo sa punong-puno. Oo. So, sometimes kung may mga needs ang ubang mga Yeah. dili pa student, mga napos sila assignment sila mga school po nila sa gawas. As long as mag-research, so pwede rin nila gamit. Pwede. Nice. English Connect 3, pwede pa nila gamit. Oo. Yeah. Yeah, sobra. Sleep na. Bye. Okay guys. Upuan lang, skip guys. Guys, thank you. Nai nag-sponsor. Guys, grabe.
I'm so blessed to have this kind of opportunity. And with my, guess what? Tatay sa mission. Monares in the house. Gahig ulo, pero humuguglawas. Pit Senior. Grabe ka, okay. Oh, di nyo kaya yan. Naka 4 wheels yan, guys. Oh, di ba? Pako. Di nyo kaya, guys. There, thank you so much. Amping sakuan sa imuhang paglakaw from Cebu to Cebu. Oh, laban, go. Grabe ang amo AP, oh. Antod ko man AP paghihapon. AP paghihapon, grabe, oh. Bye-bye, Amping. Inet.